सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलकर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह। लाइके हम्दो सना लाइके हम्दो सना मालिको मकसूद तू ही पत्ते पत्ते में है नायब तेरी जात मुखीरी। मेरे रब तू रब्बुल अरबाब रबा मशरिकैन दा रब मगरिबैन दा रब ते रोज़ी देंदा पिया यजीदियां नू होके करबला वाले हुसैन दा रब रोज़ी देंदा पिया यजीदियां नू होके करबला वाले हुसैन दा रब। मेरे मौला तेरी दरगाह विच इक सदा करनी है, एक गुनाहगार ने बख्शिश दी दुआ करनी है। मेरी रूह मेरी रूह मेरियां सावानू तहारत दे दे क्योंकि तेरे महबूब मोहम्मद दी सना करनी है। मेरी रूह मेरियां सावानू तहारत दे दे क्योंकि तेरे महबूब मोहम्मद दी सना करनी है। या रसूल अल्लाह मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज सोचे सुभान अल्लाह तेरे मुकाम तेरे मर्तबे से छोटे हैं। सुभान अल्लाह और मेरी अकल अहाता न कर सकी तेरा न जाने लोग तुझे कैसे सोच लेते हैं। मेरी अकल अहाता न कर सकी तेरा न जाने लोग तुझे कैसे सोच लेते हैं। मोहब्बत से एक बार रुचि पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे
مثل مثالوں میں سبحان اللہ میرے حضور ہیں بے مثل مثالوں میں کہ ڈھونڈتا ہے زمانہ انہیں حوالوں میں سبحان اللہ کہ ڈھونڈتا ہے زمانہ انہیں حوالوں میں اور ہوا جو چرچا تیرے نام کا ان زمانوں میں کہ رکھ دیا تیرا اس میں گرامی ان اذانوں میں سبحان اللہ کہ رکھ دیا تیرا اس میں گرامی ان اذانوں میں میرے حضور ہیں بے مثل مثالوں میں کہ ڈھونڈتا ہے زمانہ انہیں حوالوں میں کہ ڈھونڈتا ہے زمانہ انہیں حوالوں میں اور تو ہے رحیم کہ تو ہے کریم اے میرے حبیب بنا ہر کام جو آیا تو میرے خیالوں میں بنا ہر کام جو آیا تو میرے خیالوں میں کہ ڈھونڈتا ہے زمانہ انہیں حوالوں میں سبحان اللہ کہ ڈھونڈتا ہے زمانہ انہیں حوالوں میں اور وہ چاند رات اور کیا بات ان کی زلفوں کی سبحان اللہ چھپا وہ چاند بھی تیری زلفوں کے اجالوں میں چھپا وہ چاند بھی تیری زلفوں کے اجالوں میں میرے حضور ہیں بے مثل مثالوں میں کہ ڈھونڈتا ہے زمانہ انہیں حوالوں میں سبحان اللہ ماشاء اللہ